spending your teenage life in the will of God. Namin na mo, teens? Kay, kung dito pa sa katigulangon nimo, basin pa, wala ka nang alagad sa pagkabatanon, basin pa pag katigulangon nimo, wala, di na ka mga alagad. Because you have not served the Lord while you are in your teenage life. Teenage time. The best thing we can spend our teenage as a Christian is to spend it in the will of the Lord. Kamati, dili bayat tanang batan-o no nangalagad sa Ginoo. Ang ilahang kanunay, ilahang rason nga unya nako mga lagad sa Ginoo kanang ma-enjoy na ako ang pagkabatan-on. Uy, yabag na yabag. No? Di na mao. Kay kung dili ka makapangalagad sa Ginoo tong bata ka pa, paano ka makapangalagad kung tigulang na ka? Naman na luwas, tigulang na, may edad na. Pero kung imong pangutanon, ilang mga ginaingon baya, kung balikon lang ang panahon, mangalagad ko sa akong pagabatanon. Igsoon, anywhere you can learn. Young people, please, I am begging you. Live for the Lord. Two things a young person can do in his lifetime. Two things a young person can do about his life. One is to spend it in the world or spending it with God. Duha lang man na. Waste your life in the world or spend it with God's will. Duha ra man, wa na may lain. You cannot spend on your own because spending on your own still that's the muna ang system sa kalibutan. Love yourself. Amen. Love yourself. That may be good, that may be sakto, pero mas sakto if you pour out, amen, your entire Christian life as a teen in the Lord. Kaya pag-abot sa langit, isuon, patas anay baya taog spend time in the Lord. Dili padaghanay. Amen. Kaya ang kinabuhing Kristohan lumba man eh. Race. So run, so you may obtain what? Run, so may you obtain what? Ha? You may obtain what? Panay ganti? Na ay price ang paglumba. But it is not to the swift, sa pinakapaspas, but it is for those who are what? Running, keep on running on the Lord. Amen. Mga batanon, I am begging you, please, give your life to God. Spend it in the Lord. Kung di mo ligunon ang imuhang teenage life, amen, huyang imuhang adulthood. Kanya nagwali ko dito, nasul sa huna-huna, unsay mas importante sa pagtukod og balay. Unsay, una, makatukod bakag balay, pwede ba unahan muna na pintura? Magtukod yung balay, pero unahan ako ang pintura. Wa pa kay pundasyon. Wala pa dingding, pintura na ka. Diba? Sistema na sa kalibutan, wala pa gani ang pundasyon, na pintura na. Diba? Ligunon sa nimo ang pundasyon. O kung liguna ang pundasyon, diha ka na mga mintura. Unaan ay wall. So ang kalibutan, they want, ang kinabuhi isa sa katao, orchestrated. Dili gipa ligon sa pundasyon. Ang kalibutan, ay ang Ginoo, ano man, una si Kristo. Amen. Sa mga batanon, unaha ang chemistry. Oy, bagay mo, hindi good. Kristohanon, bagay mo, may chemistry mo. Ang kalibot mo yung unaha ang chemistry, pero ang Biblia nagtudlo, unaha si Kristo. Amen? Unaha ang pundasyon, dili na mga uyab-uyab. Amen. Amen. Palig mo nindog, Acts chapter number 8. Ganiha Acts chapter 6. Isa ganihang buntag?
Stephen, a servant faithful unto death. So daghan-daghan na tanaw, ubay-ubay na atong naisgutan nga mga pangalan, character sa Bible. We're talking about people na ay marka about heart for the Lord. Amen. Una dito si John the Baptist, a life of total surrender. Sunod, si Mary of Bethany, a heart devoted to worship. Peter, a transformed servant with an undeniable loyalty to the Lord. Pagkagabi ato si Paul, a life poured out for Christ. Ganihang buntag. Stephen, a servant faithful unto death. Acts 6. Karon Acts chapter number 8. Amen. Philip. Let's talk about what? Who? Philip in verse number 26. Charo, di ta makakuha din o kanang mga character in the Bible that serve God to the fullest. Acts chapter number 8, verse number 26, down to verse number 40. Tundi sa inyong mga mata, I'll be the one to read. Acts chapter number 8, verse number 26 to 40. And the angel of the Lord spake unto Philip, saying, Arise, and go toward the south unto the way that goeth down from Jerusalem unto Gaza, which is desert. And he arose and went, and behold, a man of Ethiopia, an eunuch of great authority under Candace, queen of the Ethiopians, who had the charge of all her treasure, and had come to Jerusalem to worship, was returning and sitting in his chariot, read Isaiah the prophet. Then the Spirit said unto Philip, Go near and join thyself to this chariot. And Philip ran thither to him, and heard him read the prophet Isaiah, and said, Understandest what thou readest? And he said, How can I, except some man should guide me? And he desired Philip that he would come up and sit with him. And the place of the scripture which he read was this: He was led up a sheep to the slaughter, and like a lamb dumb before his shearer, so opened he not his mouth. In his humiliation, his judgment was taken away. And who shall declare this generation? For his life is taken from the earth. And the eunuch answered Philip, and the eunuch answered Philip, and said, I pray thee, of whom speaketh the prophet this? Of himself, or of some other man? Then Philip opened his mouth and began at the same scripture, and preached unto him Jesus. As they went on their way, they came unto a certain water, and the eunuch said, See, here is water. What doth hinder me to be baptized? And Philip said, If thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. And he commanded the chariot to stand still. And they went down both into the water, both Philip and the eunuch, and he baptized him. And when they were come up out of the water, the Spirit of the Lord caught away Philip, that the eunuch saw him no more, and he went on his way rejoicing. But Philip was found at Azotus, and passing through he preached in all the cities till he came to Caesarea. Amen. Verse 26. And the angel of the Lord spake unto Philip. Verse number 39. And when they were come up out of the water, the Spirit of the Lord caught away Philip. See those two verses? I entitled this message tonight, Philip, a servant swift to obey. A servant swift to obey. Ang servant nga paspas, dayon mo obey. Way langay, paspas, swift. A servant swift to obey. So it's a challenge for us all tonight. Sa pangutana nga, are we swift also to obey God? Let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, for this message, for this
scripture for this story, I pray, Father, that you would use me tonight. Lord, please guide my thought, use my mouth, use my heart. Bless your people, give them understanding. Give us a wonderful time here together, learning and hearing your words. Oh, Father, please, I pray in Jesus' name. Amen and amen. Palihog maglingkod. Tananta sayo sa storya ni Philip and the Ethiopian eunuch. Bisan primary kabalo, memorize na nga storya. Amen. Philip and the Ethiopian eunuch. Pero karong gabi, let's talk about the swiftness to obey ni Philip. Ako mong ipaila-ila kang Philip karon. Si Philip sama ni Stephen, isa sa mga deacon sa simbahan, tong gipili pito nga kabuok nga magwa trabaho sa table or sa business, sa ministry ba. Di naman mahimo sa mga apostles kay ang ilang trabaho lang is to preach the word of God. Kadaghan na kayo mga convert aning nga time, they need daghan nga mga katabang o ilahaning trabaho nga mag-alalay sa mga apostoles. But that sugod atong pagkamatay ni Stephen, ni sugod ang persecution. Tanawa chapter number 8. Tanawa verse number 8 and verse 1, and Saul was consenting unto his death. Kang Stephen, at that time there was a great persecution against the church which was at Jerusalem. And they were all what? Scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria except the apostles. Nagpabilin sa Jerusalem. Amen. And devout men carried Stephen to his burial and made great lamentation over him. And as for Saul, he made havoc of the church. Amen. Nagdala sa kaguluhan sa simbahan. Amen. Entering into every house and hauling men, women, committed them to prison. Grabe, ang gihimo ni Saulo ani. And chapter number 9 is the story of Saul in the road to Damascus. Amen. Pero mag-focus ta diha kang Philip. Who is Philip? Philip may not have been one of the apostles, but his life shows what it means to be quick to obey the Spirit. After Stephen's martyrdom, persecution scattered the church. Atong gibasa Acts 8:1. Many believers went in fear. Many believers went in fear. Yet Philip went with purpose and boldness. Habang ang uban nagakahanlok na kay gipang patay ang mga believers ni Christ, pero si Philip lahi. Purposeful kay si Philip na ay boldness to do whatever God wants him to do. Oh, I just remember, madumduman ako the time nga pandemic, no? Wa kita mahadlok, misimba kita gihapon. Madumdum mo ato? Tama sa Biblia, nagtago-tago tag simba. Ang simbahan, ano pala to? Kahoy? Kahoy pa. O, amin na nato, nanaghanta tungkol sa pandemic, ay kung nangundang tag simba ato, hangtod karon wala, patay membro. Tinood, how many times nga mag-conduct tao ka ng online? Wali mi dinhi nga ingon ko, di ko mamalbas hangtod di pa mawala ang pandemic at taas kayo ako ang balbas. Mura na kog Arabuhok. Na adri ang buhok. Wala na diri. Record ba dito nag-live gid ato? Nya ag-invite ko isa-isa nga mga muwali mo kanta, na-enjoy pa mi mga nasa TV show. No, pero wala may wala mo tanaw. Unya, ang gibawal na gino pagsimba nga, ginaduaw gid ang matag simbahan, pero itagaan ko ginog kaalam, why not magsimba tag kadlawon kaayo. Wa kita murag wala ra na simba mi dinhi unya. Amo gyud right microphone. Daghan na nimban hadlok ko basig mo abot ron. Ay dakpon kita ani. Kay katong nga ta may gidakob nga pastor, right? Nahadlok ko ato. Pero wa man kita may undang. Nya pag gumana tog simba mga alas 6 to Christine, may nag-adto dinhi nga sa to. Mga taga barangay, bawal man ning baron ha. Ayaw ba rin ba? Nanilig na sila. O ingon ni Christine, humana may simba oy. Ano ka to? Humana may simba. One time good, nag-meeting pa gabi, right? Nag-meeting pa gabi, ang mga pastors sa Jensen, ang Mayor Rivera. Yan na nami, nag-print na ko na memo nga pwede na magsimba.
nga adlaw nga pero lagyo ano? Silya pagsimba nato ba may nag-adto nga mga tanod, tundako kayo nga tagalitan murag kinsa gyud. Ya gisa may isa nakasabot ayo na sa mukha ato formal ni pagbuyag ni. Mugawas na ako pero mailang kay may nagharang dito na aming memo nga pwede na. Waling nga yung wagi kumundang. Anang uli man pod. Sunod na pod Domingo, humatag si kadlawon ni abot si barangay kapitan. Di parking ang yang sakyanan ato dinhi. O kap naman mi memorandum nag-meeting na mi with ako magipicture na to meeting nya isa man ko sa nag-talk kay Mayor Rivera. Interview dito sa amuang stawgana video call dagan mga pastors in Jensan. Naong nako og aring memo gi-release gabi. Okay naman king anak na kagabi di ay. Na ako kap. Okay. Ako salamat. Usahay mas papil na katapat. Di ba, wag kita nagundang, right? Kaya kung nagpadala sa sistema itong kalibutan na wala tay ing-ani ka panalangin karon. Amak mo na, during pandemic, wa man tay kwarta. Pero nga nung nakabutang tag-atop. Gaulan, nag-wielding, nagbaha din. Hala, sige gihapon. Asa may kwarta na to ato? Kung saan naabot, wag kita ipon. May naipon ta pero gamay lang igo na pero hinay-hinay nga gina-provide sa Ginoo. Grabe ang Ginoo. Gipakita sa Ginoo nga siya gyud ang may gahom para anaon ng simbahan. Tinuod kay na. Nya sobra-sobra atong kwarta ato may nangabot nga mga kwarta. Kaya dayon. Kuni undang ta igsuon. Wala sino Ginoo wa mo'y salig sa ako. Pero since what ni undang, murag si Philip ba? Daghan na gipang patay. Yung ni Philip dili. Nangabungkag sila, nangasaag sila. Pero dili. Nangasaag pero kung asa man naadto ang mga disipulo, mga tinun-an, dito man nagtugod og simbahan. In Samaria sila nag-open sa simbahan. Ministry, may dakong panalangin ang persecution in his time. Kaya scattered abroad, tanawan ni si Philip asa naabot. Abot sa deserto. Naagi gisultihan sa balang espiritu at tuwag yun ng Ethiopian eunuch na sultihi may tungod sa Ginoo. Naluwas, nabautismuhan, ni uli sa Africa, dito nagsugod. Gidala sa Africa, sa Ethiopia, ang pulong sa Ginoo. See that? When God is making these things happen, even though di man titaganahan o sagip man para sa ato, God has a purpose. God has a better plan. Amen? Sa panahon ni Philip, nanaghan ang simbahan. Why? Because of silang nasugdan asa-asa. Murag, gabi nangutan ako kay Josh. Ingon ko kay Josh. Josh, kung sa pagbasa ani, kita niyo flower. Dandelion? Mali makapaoy. Dandelion. Dandelion? Asa may lion di Josh? Ang iyahang tanawa pa, feather sa lion. Dandelion. Kasi ito? Dandelion. Dandelion? No, dandelion. Ato ko Google, sa office. Pusaan na ita Diyos. Ano siya? Sa akong paglitok, akong Google ba? Maumanggit pagka, Google, sana, litok ka ba? Sito ka na? Pronounce. Kaya na ko, ato sa lamisa, Diyos o. Kadi apil din mo taa? Dandelion. Si Papa? Siyo? Dandelion. Kaya Amerikano man na din ha. Kung na may Pilipino di ha. So, remember, kita mo dandelion? Ibutang good sa, pag-research good, goy? Dandelion. Na-lion. Nga na ba? When the wind blows its feathers, it will blow somewhere. The seeds were together with the what? Kanang feathers niya, asa-asa maadto, o gihang seeds na plant asa-asa. Paliron man sa kapalaran sa hangin, asa-asa. Pero naagyoy, liso nga moturok, nga dito na managhan ang kalahi sa mga Kristiyano. Amen. They were scattered abroad, but like a dandelion, blows a wind, and where they are naadto, it grew.
Like ang mga disciples, they were scattered hangtod na abot sa ato. Amen. When wind blows against a dandelion, its seeds scatter, the wind seems destructive, but it multiplies life. Amen. Amen. Tama nga na, ang kinabuhi sa Kristohanon, asa man ta ibutang aning lugar, dapat magtubo kita. Ug mamulak, mamunga. Murag dandelion. Mingaw kay Corbin ba? Amen? Ito yung ginaingon gani? Ha? I believe. Ato pa walihon diri one time. Amen. Here, many believers went in fear, yet Philip went with purpose and boldness. God used Philip to expand the gospel to Samaria and to Ethiopian eunuch, a pivotal moment in the spread of Christianity. Philip teaches us that the obedience and availability are more powerful than possession or prominence. Ang availability o obedience mas gahumhanan pa kaysa position and prominence. Amen. Mas gahumhanan atong pagsunod sa Ginoo o atong pag-available para kaniya kaysa pagka-position kung unsa-unsa makaka-posisyon ng kalibutan na. Listen to this. The wholehearted servant does not wait for opportunity. The wholehearted servant does not wait for opportunity. Unsa man na? He follows the Spirit immediately. Oh, ang kasing-kasing sa usa ka servant nga buo gayod does not wait wa nagahulat og oportunidad kun dili nagasunod sa spirito dayon like Philip. We saw that the church was under persecution in chapter number 8, 1 down to verse number 4. Alawan ng giingon ni Pablo din ha, Saul of Tarsus approved Stephen's execution. Siya ang naa sa likod sa pagpatay kang Stephen. Si Pablo. Di ba? Remember tong cloth ni Stephen, gidala diya sa tiilan ni Pablo. Amen. Persecution broke out against Jerusalem's church. Believers were scattered throughout all Judea and Samaria nga bungkag nga saag-saag sila. Pero like a dandelion, amen, na bulag-bulag ang iyahang mga seeds, but it grows where it was planted. God often uses adversity to expand His mission. What seems like a setback is often a setup for obedience and impact. Amen. Usayang akong mga ingana nga mo words, mga igsuon, to tell you honestly, ako na agi pa-refine kang Google AI. Para sakto akong English. Kasi magduda mo nga mura grabe na mga AI naman ang wali ni pastor. Nabay pastor ba? Somewhere there. Ang mga members na suko na kay ang wali ni pastor AI na daw. Dahil po siguro ng AI nga AI na basahon ng tubangan oy. Kaysa atong winalihan din Now ipatanaw na ko si Mrs. paano ko maghimo og kanang wali. Remember all the years of my preaching? Wala pa AI. Kung naa mo mga notebook, na-record dito, tanang mga old preaching nako, akong pa-refine kay Grammarly. AI gapon, di ba? Grammarly. RJ, di ba? Grammarly. Si Grammarly naga-correct o grammars. Muna kung naay mali nga grammar imuhang mga sunulatan iyang isaktuon pero imong i-approve. Pero it doesn't mean siya ang naghimo og wali para sa imo. Naa nang akong wali gi-paste na ko sa iyahan to correct my grammar. Like this, giwali ko naman ni before. Kadumdum mo, muna gina wala mo naminaw sa una. Pero lahi naman ang wording kay gi-correct naman. Siyempre na naman available naman ni nga tool. Para di po ta mahibaw-an oy nga karabaw tag English. Pero same mga ako ang same ang tumong nga kani nga wali di ni hinimuan ni AI. Ay hinimuan ni AI wala man ni kasing-kasing. O di mo ko balo. Una ay nagisimbahan nga naglagot na sila kay ang iyang pastor daw AI na daw. Sakto ba na nga maglagot mo? Amen? Wala tay katungod nga maglagot. Basta unsa lang i-feed sa Ginoo sa ato sa Ginoo, the Holy Spirit is working. It's not all about what the pastor is saying. It's all about how the Spirit is working in you.
Amen. Pasalamat yung wala nga na sa simbahan nga. So, hinimual pastor, AI naman na. Amen. Unta wala. Pero if you would like to compile all my preaching, itandi sa AI, kay karon man god, anong ginaingon ako ni? Just, dili ko mag-guilty ba? Nga na ako mga wordings, amen? Usa lalom na kayo nga English. Pero, like that. Kung wala nga na, di pa katuon. Adversity nga mga words, sa na. Di ba? God often uses adversity. Remember, live ta. To expand His mission, what seems like a setback is often a setup. Sila gwapo nga mga words. For same mga kumbuti pasabot. Amen. Abi nato nga minus na ang mga tao sa ila before kay na ilang gipang patay, gipang kulong, pero katong ilang pagtong na minusan ng Kristohanon, pero dili dahi kay usahay set up sa Ginoo aron sa iyang katuyuan. Mao man na. Usahay abi nato mga problema, setback. Ang mga pagsulay abi nato mga setback, mga kasakitan na lang. Pero dili ay ginagamit sa Ginoo ang mga setback nato, ang mga problems nga naundang ta, naunsa ta, nga na para set up to sa Ginoo para wat pukawon ta. Usay ang sakit, ginasakit ta, ginaproblema ta, abi na tanaw nato oy setback na di nako. Pero dili, may purpose ang Ginoo. Set up da ito para i-test ta niya. Kang Philip mo gihapon, abi sa kalaban, abi sa kapalaban ang kanong adversities nga ilahang na experience, na stop gamay ang ilang buluhaton, abi na lang may setback na asalay punto, pero lahi ang pulong, lahi ang plano sa Ginoo. Amen. So Philip was chosen servant. Kabuta ganiha kauban ni Stephen. Pero karon nga gabi let's talk about this topic. Philip, a servant, swift to obey. Kinsa sa ato dinhi na ay problema sa pagtuman sa Ginoo. Kinsa sa ato dinhi ang naay problema sa pagtuman sa sugo sa Ginoo. Wala. Wa tay problema. Pero kung ipaagi sa Ginoo sa pastor, na ay problema. Masa Ma'am Juby? Amen. Wa tay problema. Wa tay problema gyud sa mga plano sa Ginoo, sugo sa Ginoo para sa ato gitumanon. Wa tay problema na. Pero kung ang kanang kasuguan gipaagi sa iyang alagad, labi na sa pastor, ipaagi kay pasuluwi ang sugo sa Ginoo, na kay problema. Sure ba? Murag, lalom to pastora. Tinuod man good. Ay usahay baya, pag pastor na mo ingon sa sugo sa Ginoo, mura mag duha-duha na kamusunod. Ano pa nga mga adlaw nga ang mga pastor, ginatawag nga pastoy, na binuangan, pari lang daw ang may gahom, dili mga pastor, binuang. Kaklaro ng Jeremiah, God gave us pastors. Pag-abot sa Timothy, sa giingon dito, and God gave what? Prophets, and some pastors, teachers, nga para mo sa mo equip sa church. Nabi pari dito. Kaklaro ato? Way pari dito. We are the priesthood, believers. Dili ginaingon nga ma-high priest ka mo pari ka. Wala anay pari karon. Pastors na ni nga era. Wala anay pari ron. Binuang Jesus Christ is our last high priest. Ug tanang tumuluo pari unon. Priesthood of all believers. Baptist distinctive na. Pari unon. Kilamiton sa Ginoo sa pag sa iyang ministry. Dili nga to make somebody a priest. Wala na'y templo karon, church na ni. Wala na'y temples where priests are serving people. Today has a church. Today is the church age where God gave pastors to every church to lead the flock. Muna bito ingon ni sa Ginoo kang Pedro,
Pedro, lovest thou me more than this? Yung si Pedro, yes, Lord, I love thee more than this. You know that. Pari man daw, unang pari si Pedro. Inabito ni Fuentes, ni R.A. nga, asa man ng binyuhang, asa man ang inyuhang pruweba nga si Pedro unay Pope. Oh, wala man sa ingon na ni sa history. Oh, asa man nga history. Di ba ang Pope walay asawa? Nganong si Peter na amay ugangan. O di pa sabot kung may ugangan, ang walay asawa? Binuangan na mga pastor karon nabi nila, pastor na ibuot. Pero by the way, so on, God is using those simple persons like Philip. He's not even a preacher, not even an apostle, not even a disciple, but simply a faithful member in the church who is chosen what to do the service in the table, doing what the ministry to every widows and members. But this person, Stephen and him, did their very best for the Lord Jesus Christ. Amen. Naabot ay problema na. Si Philip gigamit sa Ginoo to talk with this Ethiopian eunuch, high-ranking Ethiopian nga naa siya ang what? Nga ang sana nasiyang gahom sa mga treasure sa queen. What? Ingon ni Philip, ingon sa Balang Espiritu, lingkurin na uban na siya because he is reading the book of Isaiah. And ni adto si Philip, immediately he followed the Spirit of the Lord. And Peter told him, understand this, what thou readest? No, except some man should guide me. And that Ethiopian invited Philip in the chariot, and Philip preached to him Jesus. And that Ethiopian, nakitag tubig, what hinder thou me to get baptized? Ingon ni Philip, if thou believest, you may. And the Ethiopian told him, I believe the Lord Jesus Christ. And Philip baptized him, and the Spirit of the Lord caught away Philip. Caught away means ang Balang Espiritu gidala siya sa pikast place where to preach again the word of the Lord Jesus Christ. To be caught away, dili na travel, but it's an impossible thing to be right there where the Spirit wants him to be. Yan ang gahom sa mga apostoles sa una. Labi na kang Philip. May problema ba ang si Ethiopia maminaw kang Philip? If Philip is not just, dili man apostle, but he is what? Handling and having the words of God para i-feed sa Ethiopian, walay problema na, kay gigamit sa Balang Espiritu. Ako pangutan na ganiya, may problema ba ka sa pagsunod sa Ginoo? Wala. Pero kung paano ko ang pastor na o servant sa Ginoo magdala og mensahe para sa imuha, may problema ba ka? Depende pastor sa leader, imuha ng problema. Amen? Di na takadibatihon diha. But if my life, gahuna-huna gani ko basa kaning nga bata gani usahay ginagamit sa Ginoo para na sa ako. God is using somebody to reach you. God is using somebody to speak to you. May ginagamit ang Ginoo og tao para mustorya sa imuha, para maabot sa imuha, para ma-remind ka, right? God is using people. So have no issues about following God through every servant of His. Let's talk about a servant. Swift to obey. Number 1. Wa si problema gyud. If you will study here mga igsoon, wa gyud nang utana si Philip, alisuda ba ana ano? Wala. He is swift to obey. And he followed the Spirit of God. Dayon. Wala na'y unya-unya. Amen? Palihog ko sa juniors, palihog ko, minimize. Ang teacher po na, kasapaan ko na karon. Nag-meeting na, nga dili mag-distract pag preaching na. Amen. That's why church, we need a bigger Sunday school. Nag-pray ko anak din na sa tapad. Amen. Kung mapalit ato na, i-close yun na maayo nga diha na ang Majesty Kids, diha na tanan-tanan masisabang, masagit pa sila layo sa atong simbahan. Amen. Padi sa nga pugnan ba, they can enjoy whatever ilang himuon. Number 1,
Philip, a servant swift to obey, bisan pa they were scattered, yet steadfast. Bisan pa nga giwatak-watak sila, gipang saag-saag sila, gipang persecute sila, bisan pa, but yet Philip is so steadfast in following and obeying the Lord. Walay persecution nga makapugong kang Philip to do what God wants him to do. Walay mga kalisod ang pugong kang Philip to do such thing nga ginapahimo sa Ginoo siya. Walay problema makapugong basta makahimo lang sa buluhaton sa Ginoo. Walay bagay nga nakapugong kang Philip nga para ma-distract ang pagtawag o panawagan sa balang spirito kaniya. Even scattered, yet steadfast sa paghimo sa buluhaton sa Ginoo. Amen. Scattered by persecution. Acts 8:1. There was a great persecution. Acts 8:4. They that were scattered abroad went everywhere preaching the word. Steadfast in preaching in Acts 8:5. Philip went down to the city of Samaria and preached Christ unto them. 2 Timothy 4:2. Preach the word. Preach the word. Be instant in season, out of season, without pastor season. Pastor Alex Linaming, namatay naman sa Gilubong, waukad to. I remember when he preached to us. No. Yes, sa mga graduates in my time, ang graduate ako, si Pastor Ben, si Ma'am Mila, o si Ma'am Rose, asawa ni Pastor Adrian, upat lamin na graduate 2008. And Pastor Linaming told us, ibasa niya ni in 2 Timothy 4:2, preach the word. Be instant in season, out of season, without pastor season, reprove, rebuke. Idugang ano, pastor Dili, kay base magsalig mo sa Amerikano ba? Tinod mo po, no? Without pastor season. You know what? It's been how many years? Wala na tayo support. Amen? It's our own money in the church. Wala support sa Mount Calvary. O blessing kaayo. And every project of ours here, gikan gyud sa inyo. Walay tabang sa Mount Calvary. For how many years na? When was the last, babe? Last year na to, babe. Ma'am Hazel. Para masayod sila. Wata kabalo? 6 years? 7 years? 8 years? 10 years? Eh, dagang paso yung umayngod ba nga, gikan. Mayman mo, kaya na mo yung Amerikano. Dili man Amerikano, Ginoo man, dili Amerikano. Mayman mo, kaya na may Amerika, di man Amerika, Pilipino. May mo, kaya may support sa, dili MCBC, TLBC. Mount Calvary did help us many years. But, itong mga pila ka mga tuig, it's same, its own money sa taga Lighthouse. O sinaadin ni ilahan ni. Naipaso na nag-ari dito ni Agi. Agahapon ba to? Kubanan ako, Cheryl. Friday, mag-start og work, sinawal yung ko, ayo, di sa ko tapad. Joke lang ko siya. O di sa ko tapad? Dili pa lang ko kanang kailangan ko sa imuha. Nya, permit makita sa live. Kay follower man ko. Wala po kita sa mo personal pero gusto ko mo adto pag abi na ako, dili ni mo ang simbahan. Gidala ko din Nya, pag tumang nako si mo nahulat ko. Sabado man to, una-una naman nag-meeting, naghatod ko sa mga good news classes nga naka-short pan lang ko. Una-una di po sa mo to nga ako'y pastor kay naka-short nga gutay-gutay ang sanina. Ikaw di pastor nga. Ako si Pastor Louie. Ay, oo. Ana siya. And pastor pila nakatuig imong simbahan. Yan aning mao na. Pastor grabe no. Ano suporta gyapon mo dili na. And I told him, Brad, ayo diri sa akong tapad magtukod dito sa layo. Kung gusto ka, ubanan ka namo. O atong niagi giubanan namo sa Pau-Pau. Ganahan siya kay full blood balaan man siya. So nga pag-awit na dito, baka tayo sa Barasahon, nag-communicate sa sublaan o mubalik sa sunod. Dito sa diretso wala ka uban nato. Si atong himuon sa Pau-Pau, kadaghang tao dito. Amen. So we are helping churches kung mutabang sa dito, kita ang iyang headquarter. So mo support sa iyaha, local mission nato. Maayong bata Pastor Geoffrey Santilan, ito. Basta, may an. Una na. Mo yung pangalan, mo balik sa, tabangan na to siya, gikan sa Mati, Davao. Amen. So,
kailan ako yung pastor nakalabot sa pangalan, and if he, kung dito gid siya, tabangan, gid nato. Pero eager siya, gapon, dugay may istorya na minaw, gusto siya magtuon, kung brad, gamay kayong oras na to, brad, o pamahaw. But anyway, mga igsuon, na ba tayo problema sa pag-obey if the Lord will send His message through a simple person? Si Philip, steadfast in hostile territory, bisan pa sa Samaria naabot siya, di ba? Sa Samaria, wala good dealings ang mga Jew sa Samaritans, pero he went there, preaching Christ to the people. Paminoan ni, ako naghihatag niya, when wind blows against a dandelion, its seeds scatter. The wind seems destructive, but it multiplies life. Persecution scattered believers, but the gospel multiplied. Persecution scattered believers, but the gospel multiplied. Tanaw ni, sakto ni nga pulong. A wholehearted servant does not stop when scattered. Amen. A wholehearted servant does not stop when scattered. Ang tinuod nga alagad sa Ginoo, di gina mapugngan bisan pa magbulag-bulag. Amen. So motto number 1, scattered yet steadfast. Nagkatag-katag pero lig-on gihapon. Number 2, mga igsoon, a servant swift to obey, di lang scattered yet steadfast, kundi in Acts 8:26. Acts chapter 8:26. 8 verse number 26. Saan na to? And the angel of the Lord spake unto Philip, saying, Arise. Naay mission na yun, naay mission na po gihatag ang angel of the Lord diha kang Philip. Na number 2, si Philip di lang kay scattered yet steadfast, but also sensitive to the Spirit. Very sensitive to the Spirit. In verse number 26, and the angel of the Lord spake unto Philip, saying, Arise and go toward the south, unto the way that goeth down from Jerusalem unto Gaza, which is desert. And he arose, dayon, and what? Went. He is what? Swift, sensitive to the Spirit, to the calling of God. Mauni ang tawag, panawagan sa balang Espiritu, kinahanglan lihok, dayon siya. Very sensitive. Sensitive to divine instruction in verse 26. No explanation given. Just command. Lakaw dahil siya, arose and went. Swift in obedience in verse 27, and he arose and went. No delay, no debate, no question, no doubt. He went. Spirit directed in witness in Acts 8:29. Ingo sa Acts 8:29, ito ninyo. Acts 8:29, na direction din ang Spirit. Then the Spirit said unto Philip, Go near, paduol, and join thyself to the chariot. Amen. Kung grabe sa ka-sensitive, kung sa iingon sa balang Espiritu, go near, and he go. Go and go. Very sensitive kaning servant nga ni. Kinsa sa inyo ha mga adults na pay transistor radio? Katong transistor radio ba? Dili kay masentro sa signal ang tiyo. Amen. Ako ang may sala. Nako, may sala. Kinsa ang may sala. Ako ka ha? Sila kaya? Diba? Handumanan sa usa ka awit. Dear Kuya Loreng. Di ba? Mga adults, di ba? Kung dili gani masakto gani sa katong signal sa transistor radio, pangit kay di ba? A radio receiver, a radio only functions when tuned to the right frequency. Katong radyo din ha, nato nga walkie-talkie, na mag channel 14 mi, nya layo man kanagaptan. Nya may pareho mi nga radyo, usahay madunggan na mo ang minuslim. Sa babaw o blaan nga sana dialect, amo na po di balhin. Nga naman, pareho mag-frequency, madunggan dayon. If it is off tune, it misses the signal, di ba? A radio receiver, sa manaanak karon sa balay.
Mga katigulang nga di ba mabuhi kung wala na? Tayo, wala pa mo na? Wala na. Wala naman yung karon kay cellphone naman, no? AM gyapon. Bumbo o radyo. Di ba? Pero tinuod ba kanang radio receiver kung dili gid ma-tune sa right frequency, dili niyo madunggan ang inyong gusto paminawon. Pareho gihapon sa kinabuhing Kristohanon. If our life, amen, if it is off tune, it misses the signal. Paminawan na, sensitivity to the Spirit requires quiet surrender. What? Sensitivity to the Spirit requires quiet surrender. Di ba? Pareho sa kanang transistor radio. Nadigi ka hilom. Gipahimo mo yan, napako sa STI. Nami laboratory, maghimo o ka ng frequency channels. Nakahimo mi over 700 channels. All over Asia. Nga magkuha lang mig frequency, maka-communicate mo sa ila ha. Through what? Transistor. Inga na. Usahay mag-story mi nga na. Kung English ang storyahon. Pero kung tinan mo, may makasabot. Kung wala sa frequency ang imong tuning, di ka kasabot sa maghihapon sa balang spirito. If our life is not tuned on the Spirit of God, we can never be used. Di ta magamit o dili kita makasabot. Lahi akong tune, lahi imong tune. And if we are not tuned in the Spirit, ang atong kinabuhi out of tune, yabag. Mura kag alto. O, pastor, alto ba ko? Alam mo kung nag-ingon nga yabag ka, pero ikaw na isa mo kanta-kanta, asa mong yabaga. Pero kung sabayan mo sa mga melody and tenor and bass, nindot na. Kung ayaw kanta, ikaw mag-isa. Sensitivity to the Spirit requires quiet surrender. Philip, we don't know him really. He's not sikat, he's a simple person. He's not an apostle, he's not a preacher, but yet a willing servant. And God used him in a mighty, mighty way. He is so sensitive to the calling of the Spirit. Wapo nga illustration, no? Transistor radio, receiver. Kung out of tune, di paminaw sa imuhang mayo, gusto nung paminawon. Pero kung tune gani, di ba? So, itong AM lagi sa una, kanang matugtog na, ting, 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 manawag na sa mama, wah! Bisan asa pa ko anang purok 10. Makadungog ko sa ang mama wala mura ko I am caught by the Spirit. Pagtawag na pak na nakamasa na ko nya nakaabot og supa tulog. Bisa na singot. Mo na pass mo. Di ba? If our life is out of tune in the Spirit. By the way, how should I say this? How can I know that I'm on tune? Kaya usahay makaingon ba ako nga wala ka na sa tono. Wala ka na sa tune. Pastor, sure ka nga in tune ka pa? How can we know that we are on tune? Amen? You know how? Other people see. Other people observe kay makapaminaw sila sa imuhang life. Ang siguro nga usay atong life daghan ta kalaban because our life is out of tune. We are on tune. Abi nato sa kaugalingon. That's foolishness kung yung ingon tiya nga sakto ko. Pero sa uban dili di ay. Be careful. Don't deceive yourself. Amen? Ang usa ka mabuang-buang tao abis na kaugalingon sakto sa pero sa tanaw sa uban dili man. Ulabi na sa tanan ang imuhang audience is kapwa nimo Kristohanon. Be careful how you live. We are not judged to judge, right? But our life shows if we are still connected or on tune, in tune, diya sa balaang spirito. Let's go back. Sensitive to the Spirit si Philip.
na whatever the angel of God and the Spirit of God iingon, immediately, He'll do it. His availability and ability to the activity of the Lord God. Availability, He is available and able to the calling of the Lord. Number 3, last. Philip, a servant swift to obey, dili lang igsuon, dili lang, number 1, scattered yet steadfast, bisan pa nagwatak-watak sila, pero steadfast gihapon siya. Ikaduha, sensitive to the Spirit, unsa ang sugo sa balang Espiritu, unsa man ang mga information, dayon-dayon niyang himuon. Walay delay, walay doubt, walay pangutana, just following what the Spirit wants. Number 3, Acts 8:30. Makita na to diha mga igsuon ang ministry ni Philip. Ministry ni Philip. Number 3. Pakatong nag-witness sa eunuch. Dahil pa malandungan nga may na-so winning ang atong church. Amen. The greatest job of the members is soul winning. Ang atong trabaho gyud nga the best is soul winning. Dili going to church. Going to church is dili man na ministry. Obligasyon man nato na simbahon ng atong Ginoo. Ang atong ministry mag-start gayud na sa imong devotion and then soul winning. Soul winning. And lami pa marandungon nga every Saturday daghan kaayo mo nagauban sa soul winning. Gapa-picture gid ko gahapon, lami ka tanawon ninyong picture, ingana. So winning. Tuniagi Sabado, daghan kay nang uban, so winning. Tung Friday night, nag-so winning ang mga men. Astang lamia paminawon og tanawon. Labi na magdunggan ako nga nakadaog og kalab, di ba? Victory ang imong kasing-kasing. Labi na-invite ka si Tatay Roberto, Brian og Jojo, di ba nagsimba ganiha, nasiran. Malami sa paminaw that you brought a soul to church, it's a victory. It's a victory. Number 3. Philip, a servant swift to obey. Number 3, successful yet selfless. Successful. Kinsa ka na daugon nimo ang eunuch? Sa usa ka queen? Asa? Sa chariot? Sa una ang chariot mo na pinakamahal nga luxury car. Muna siguro karon ang Rolls Royce. Karon. Amen. Sa una chariot. I-invite pa siya, dali. Maglingkod na ka sa chariot, sa dahato, sa reyna, sa queen. Amen. Pero di naman ang katuyuan ni Philip. Ang katuyuan niya, ang sugo sa balaang spirito. Dauga na nga kalag. And he win that soul, and he baptized that soul in the name of the Lord Jesus Christ. Successful yet selfless. Amen. Sabi ka humble ni si Philip, kaya hang huna-huna, trabaho para sa himaya sa Ginoo. Successful in evangelism in Acts 8:35, preach unto him Jesus. Acts 8:36 unto 38, and the Ethiopian believed and was baptized. Selfless in recognition. In Acts 8:39, the Spirit of the Lord caught away Philip. Wala sa gipalakpakan. Palakpak, kay may na-invite ka, may na daw ka, wala gipalakpakan. But the Spirit caught him to another place to preach the Lord Jesus Christ. Amen. Selfless in recognition. No applause, no platform, no bragging, no acknowledgement, no promotion, nothing at all. The Spirit of the Lord again caught him to other place to preach Christ. Successful yet selfless. Usaya mga men, kami malingaw magibing, Pastor, salamat kay lipay kay ko, Pastor. Pero ang kasing-kasing ka ni Philip ato nga time, no? Para ni Pablo, it's not I, but Christ. Amen? No applause, no platform, no recognition. Amen? Wala'y palakpak. Wala'y stage. Hindi na i-recognize. The best thing to know is that he win that Ethiopian to the Lord Jesus Christ. Bisan asa man tumaadto tong Ethiopian, bit-bit niya ang kaluwasan ug ang testimony about salvation.
selfless in continuance. In Acts 8:40, he preached in all the cities. He simply kept serving the Lord. He simply kept serving the Lord. Ingana akong pag-ilag kang Philip as I study his life. Like Stephen, his life is short, brief lang. Ibato siya. Philip, igsoon, trabaho lang. They were scattered but steadfast. Amen. Sensitive in the spirit. Successful, yet selfless. That's Stephen. A servant swift to obey. Unta ingani ta igsuon. Example, illustration, road sign. Tan mo na, road sign. Stop. Ayun ang stop na lang. Kana bitawng kanang road sign nga the Lighthouse Baptist Church. Unsay trabaho sa road sign? Road sign. A road sign points the way but never draws attention to itself. Pinapansin ba nato la pila corners 1 2 3 4 5 6 7. Wala 7 lang iyang corners. Anong white man ang iyang letters? Anong red man iyang background? Dapat ay panahon mag-critic sa signboard. Di ba? Usa itong ginakuha. Iyang sign, pag stop na, stop ta. That's it. Unang trabaho sa signboard. A road sign points the way but never draws attention to itself. Kasi nga na, may nga na nga sign, basta sana, naibitok diha. Dili. Usa, curve roads ahead. Di ba? Curve, blind. Curve ahead. Ana. Kailan mo ana wala? Aba sila bayad na mo sa LTO para di maka-exam na. Ako kaduha ko nabagsak. Pag ikatulo, pasamang ko. Siyempre, kaduha ka nabagsak, di ba ka pa sa sunod? Una ako nakuha out of 70, 68, 69. Din ni pwede. Pasahon ta ni. Gibayaran bitaw si answer na ng last. Basta oy. 5 years gudayon. 10 years gudayon. Pero pwede 5 years lang. Ako pa na i-condition 5 years lang sa poor. Sa mga signboards, it directs travelers forward, then stands quietly in the background. Nasa dito. Signboard. Umulan, bumagyo. Ayos lang. Kanta to ah. Di ba? Magbagyo, banggaan man. Pero mga na mga signboards nga, nagana no? Ibanggaan man siya. Layo pa kayo nakita na banggaan na noon. Hubog man. Nang man usa nga piko na iyang plaka. Pero diya na gyapon siya nagbarog. Kaya ang trabaho to give sign. To warn. Amen. Ang atong kinabuhing Kristohano ni ngana. We're just signboards. We don't have time, we don't have the power to brag ourselves. Ang trabaho nato is to point every people na musukat ka nato to the Lord Jesus Christ. Not I, but Christ. He must increase, I must decrease. Murtay signboard, ang Kristohano dapat signboard. Di sige na. Daghan mga bangga. Wala daghan nga bangga tungod nimo. Regsayo na pastor. So, if you are ingana di na mahimo na trabaho nga sign lang ka. Kung ana lang ka wala kayo, kung si mo kaugalingon, walay mang away. Padulong mga Kristo tanan. Kuya, unta signboard ta. Signboard. Amen. Road sign. It directs travelers forward, then stands quietly in the background. Philip pointed one man to Christ, the Ethiopian. And that man carried the gospel to Africa. Si Philip, iyang gipoint lang yun si Kristo sa katong Ethiopian. O katong Ethiopian, gibit-bit ang gospel dito sa Africa. Selfless. Wala go say time. Ang Ethiopian niya gibaptize, ang gibiyaan niya ang Ethiopian, daghamay ito kwarta. Ang Ethiopian dato, maya to. Kaya kung nagpabiling sa tagas nagbalon. Sama ka dayon, Brad,
Asa ka mag-minister? Dalaan ni Brad. Pero wa. And the Spirit of the Lord caught away Philip. Wala na nakakongratulate sa Ethiopian. Wala na nakapasalamat ng Ethiopian. And the Bible said Ethiopian went go. Where he leads to. But the Spirit of the Lord caught away Philip to the place where he should preach Christ. Grabe, no? Successful, yet selfless. Listen to this truth. A wholehearted servant seeks impact, not applause. Ang wholehearted servant seeks the impact from above. Where Christ is our greatest what? Audience. Jesus is and heaven is our greatest audience, not the applause of men. Dili ang palakpak sa tao. Dili para ikaw mailhan. We don't need applause. We just need to be like the signboard. Murag Stephen Curry naman to. Wholehearted servant seeks impact, not applause. Ang gihimo ni Philip sa Ethiopian eunuch, nagdalag dakong kadaugan sa Africa. Amen? Church, ingana ka importante atong WMC, atong soul winning, wa kabalo, na ay teenager nga imong masangyawan, unya madaladalan niya ang tracks wherever he go. Pastor John Ray Tesoro of the Harvest Independent Baptist Church is a product of one single truck. One single truck. Na naami jeepney ministry, magsakay mi sa jeep, sa bus, hatag balasahon. And one day in his lifetime, sa bangko sa jeep, nakapulot sa trucks, nara sa likod, Mount Calvary Baptist Church, naimapa doon, niadto sa Mount Calvary and got saved. And now pastoring one of the great church in Lagao, Hikban, Harvest Independent Baptist Church. Wata kabalo unsay himuon sa single track nga imong giampuan ug imong gi-distribute. Wata kabalo sa kada Sabado nga imong ginaubanan nga soul winning, asa maabot ang tao nga imong gi-soul winning. Wala ka mulo up there in heaven, basta maingon lang ka, salamat ha, tungod ba sa imo ha, nagiyahan ko, naluwas ko. Oh, igsuon, wala ka kabalo unsa ang gahom sa Ginoo sa single track o even sa usa ka bata nga imong gi-soul winning. How about the Ethiopian eunuch? Na-save lang ba siya sa wala? No. He bring that gospel in Africa. So mo nang life ni Philip. A servant swift to obey. Ang pangutana, are we swift to obey? When we are having problems, are we steadfast? Bisan may problema, dapat steadfast ta. Are we sensitive to the Spirit? Kung maabot ang success, will we stay selfless? Amen. Swift submission to the Spirit, Philip was. Scattered yet steadfast, sensitive to the Spirit, successful yet selfless. Dako kay tabang ani mga characters niya atong ginaisgutan kada Domingo. For me ha, dakong tabang. Masalamat ba ako nga natay series nga ni? Kasi mabasa man gyud ko mga character difference nila, even sa internet mabasa man gyud ko kinsa man sa history, kinsa man sa history, and I am blessed. I cannot tell you everything. I research, pero to mga highlights sa silang life mo to atong need, but I am blessed. Church, ayaw mo walang bahala ang imong madunggan about sa mga characters din. Kung imo lang gitanangon, gigamit sa Ginoo kani mga tawhana. Kung imo tanangon mga ordinaryong tao lang man ni sila, sama na nimo og sama nako. Pero kung tua ang balaang espiritu, amen, dako tag mahimo sa buluhaton sa atong Ginoo. Remember katong atong mga illustration, the dandelion. Unsa pa? Katong signboard.
Huwag katong transistor radio. Kung out of tune imong life, laina po paminawon oy. Dapat i-tune na diha sa Ginoo and you, ang mga atong life, sakto lami paminawon. Yan ang buntag, katong, unsa to? Itong martilyo. Ang martilyo kung naay hapakon, musuri ba? Yoy. O may trabaho. Ito pa, yan ang buntag. Candle, kinahanan niya nga, ihang life, ma-melt, magamit niya, just to give light for others. Yan mang life, kinahanglan itong gamiton aron makahatagdag kahayag sa uban. Itong baso, nga punong tubig, wala space para sa uban. Pagtuo lang, kung uyugon man sa mga panulay, o mga pagsulay, ang paggawas nato, pagtuo, dili negatibo. And nothing can make a clean glass, even water cannot, the clean glass cannot make the water clean. Amen. Teaching us about hypocrisy. Learn, amen. It's a blessing. Ako na-bless ko aning mga tawhanan ni. Kung magwali ko sa inyo mga igsuon, kabulo mo, ako ba ya, una na akong walian ako galingon, kaya mo sa dihan. Pagabot sa inyo, second hand na lang mo. John the Baptist, a life of total surrender. Mary of Bethany, a heart of devoted worship. Nakatanda mo? Mary Bethany. Peter, a transformed servant with an undeniable loyalty. Atong nahibawan na ganyan, ang Ginoo mo gina siya. Buhi man di ay, wa na ginabago, o yung pagtuo, namatay para sa Ginoo. Si Pablo, a life poured out for Christ in Acts 9. Kaning duha din ni ihaning gipang latos. Kung nakita lang gihapon sila sa langit. Amen. Stephen karon, a servant faithful unto death. Ginabato na pero ingon siya, Lord, lay not this sin ma-charge sa ilaha. And tonight, about Philip, a servant swift to obey. So napatay upat? Dua ka Sundays, di ba? Ano ba, 2 ka Sunday? Ha? Isa na lang. So, 2 na lang. So, natay pila. Ika-unom ni Ron, 8. Pila? Basta lagi unom. Grabe no, saro di ta revive ana. Amen. The month of February is all about, we're talking about our hearts. Servants of the Lord. Church, do we have a heart swift to obey? I hope na. We should be sensitive in the calling of the Spirit.